सूरत अल-माइदा छठा पारा है, आयत नंबर 51। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया। ऐ ईमान वालो, यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त न बनाओ। ये मज़मून कुरान पाक की बहुत सारी आयात में। इस आयत का अंदाज़ ज़रा थोड़ा निराला है। उन्हें दोस्त ना बनाओ, क्यों? इसलिए कि बादहुम औलिया बाद, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम्हारे दोस्त वो आपस में एक दूसरे के दोस्त। कुरान पाक हमारे जहनों पर बड़ी ठंडी, बड़ी खूबसूरत दस्तक देता है। ऐ ईमान वालो, उन्हें अपना दोस्त न बनाओ, इसलिए कि यहूदी और ईसाई आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। इतना भी काफ़ी था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मियार ही बदल दिया और इतना बड़ा हुक्म इरशाद फरमाया। इस आया मुक़द्दसा ने हर चीज़ को अपने दामन में समेट के रख दिया। यहूदी और ईसाई को अपना दोस्त ना बनाओ, इसलिए कि वापस में एक दूसरे के दोस्त हैं। तो बात इतनी भी काफ़ी थी, लेकिन फरमाया अल्लाह ताला ने, वमन यतवल्लहुम मिनकुम, जो तुम में से उन्हें अपना दोस्त बनाएगा। तुम्हें मना कर दिया है, हमने रोक दिया है कि दोस्त बनाना। और अगर वमन यतवल्लहुम मिनकुम, जो तुम में से, वमन यतवल्लहुम मिनकुम, जो भी तुम में से उन्हें अपना दोस्त बनाएगा, फ़इन्नहु मिनहुम, तो वो उन्हीं में से है। तुम्हें बता दिया है कि दोस्त यहूदी और ईसाई को कभी दोस्त बनाना, और अगर बनाओगे तो फिर तुम, और फिर जो कुरान मजीद ने बात इस आया मुक़द्दसा को जो ख़त्म फरमाया, तो फरमाया इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ज़ालिमों की कौम को हिदायत नहीं देता। जुल्म करने वालों के नसीब में हिदायत नहीं होती। वो जुल्म करते रहते हैं और उन्हें समझाया जाए तो मानते भी नहीं, इसलिए कि हिदायत उनका नसीब नहीं होती। मेरे भाई, दुनिया में बदनसीब है वो शख्स जो गलती करता है और फिर मानता भी नहीं। और दुनिया में कम ज़र्फ हैं वो लोग, कम ज़र्फ, जो अपने जालिम होने के बावजूद जुल्म पर वजाहतें पेश करते हैं, अपनी गलतियों का एतराफ़ करने की बजाय उन पर दलीलें देते हैं। छोटे ज़र्फ के लोग। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यहूदी और ईसाई को कभी दोस्त ना बनाना। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हमारा दीन तासुब से पाक है, लेकिन तसल्लुब का हामी है। तासुब का मतलब ये होता है कि कहना मार दो दूसरे को, बर्दाश्त ही ना करो। और तसल्लुब का मतलब ये होता है कि अपने दीन में पुख्ता हो जाओ, अपने दीन में पक्के हो जाओ। अब हम ना हर रोज नमाज की नियत बांधते हैं, अल्लाहु अकबर, सूरत फातिहा पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। इतनी भी बात बड़ी थी, काफ़ी थी। ऐ अल्लाह, हमें सिराते मुस्तकीम पे चला और उन लोगों के रस्तों पे चलाना जिन पर तूने इनाम किया। बड़ी बात थी, मुस्बत बात हो गई, मनफी बात की ज़रूरत न थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जहाँ तुम मुझसे ये दुआ मांगो ना कि सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों के रस्तों पे चला जिन पर तूने इनाम किया, अंबिया, सुलहा, अतकिया, सूफिया, औलिया। जहाँ ये दुआ मांगनी है ना, साथ एक और बात भी तुमने करनी है। वो क्या है? गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ऐ अल्लाह, उनसे हमें बचा जिन पर तेरा गजब हुआ, उनके रास्ते पे न चलाना जिन पे तेरा गजब हुआ और जो गुमराह हो गए। अब दो बातें समझ में आई
کہ مومن کو اپنے عقیدے سے پیار کرنا ہے اور کافر کے عقیدے سے اظہار بیزاری کرنا ہے، ان کے نظریے سے، ان کے عقیدے سے نفرت کرنی ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ دوستو؟ کافر کے عقیدے اور نظریے سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تسلب کا مطلب ہوتا ہے اپنے دین میں پکا ہونا۔ دو تین جملوں میں بات سمجھاتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئی تو بڑا بہتر ہوگا۔ دو تین جملوں میں تسلب، پکا ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر جو تم نے اینک لگانی ہے وہ دین کی اینک لگانی ہے، جو چیز بھی دیکھنی ہے وہ دین کی آنکھ سے دیکھنی ہے، جو کچھ بھی تم نے چاہنا ہے، بڑی بات کر رہا ہوں اگر آپ سمجھے تو، جو بھی تم نے دیکھنا ہے دین کی اینک سے دیکھنا ہے، جو تم نے چاہنا ہے وہ دین کے دل کے ساتھ چاہنا ہے، اور جو تم نے سوچنا ہے وہ دین کے دماغ کے ساتھ سوچنا ہے۔ اس کا ترجمہ اقبال نے کیا، کہنے لگے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں، قوم کس سے ہے؟ بول کے بتائیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں۔ اور فاضل بریلوی کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے تو اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اپنی ہر چیز، ہر نقطہ نظر میں پہلے دین، اس کے بعد کوئی اور۔ کافر کے عقیدے سے ہمارے زمانے میں نا فلسفی، منطقی، ادیب، شاعر، ملنگ، تلنگ، یہ بڑی جماعتیں، کھچڑی ہے، کھچڑی۔ اب وہ کھچڑی ایک نیا درس دیتی ہے۔ وہ کھچڑی یہ کہتی ہے کہ یہ سارے اللہ کو پکارتے ہیں، سارے اسی کے نام ہیں۔ سنی ہوئی نا کھچڑی آپ نے بھی؟ یہ سارے، ہمارے ایک سابق وزیر اعظم نے بھی کہا تھا، ایک نوجوان کی عادت دی ہے گھسی پٹی جماعت نے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، ہولی پہ بھی چلے جاؤ، دیوالی پہ بھی چلے جاؤ، ہندوؤں کے مندر میں بھی چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں سارے اسی کے نام ہیں، جو بت کو پکار رہا ہے وہ بھی اسی کو ہی پکار رہا ہے، معاذ اللہ، جو رام رام کہہ رہا ہے وہ بھی بات اصل وہی ہے۔ بیوقوف ہو، اگر بت کو پکارنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکار رہا تھا معاذ اللہ، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی بتوں کا مقابلہ کرنے کی؟ تم نے تو سارا دین ہی مشکوک کر دیا ہے، ہر شے مشکوک ہو گئی۔ جو بتوں کو پکار رہا ہے وہ بھی اسی کو پکار رہا ہے، جو رام کہہ رہا ہے وہ بھی اسی کو کہہ رہا ہے، جو پتھر پوج رہا ہے وہ بھی، کیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا غیور ہے، وہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں ہر چیز بخش دوں گا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میں اس کی معافی نہیں دوں گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عزیر، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی، اور میں یہ جھوٹ بولتے، یہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر۔ او بھائی، یہ کھچڑی جو پکا رہے ہیں نا ملنگ لوگ، ادیب لوگ، سارے اسی کے نام ہیں، اس کا ایک ہی نام ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے سوا کوئی بھی معبود ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں۔ او خدا کے بندے، یہ فلسفہ، اور پھر ہم سیانے بڑے ہیں، ہمارے دلوں میں رحمت بڑی ہے، نرمی بڑی ہے، کافر کے حق میں، مشرک کے حق میں، سارے جی اسی کو پکارتے ہیں۔ تو زیادہ مہربانی کرنے والا ہے یا نبی پاک زیادہ رحمت للعالمین؟ حضور نے تو فرمایا بت کے پجاری سے جہاد ہوگا تلوار کے ساتھ، پنڈت اور جوگی کاٹے جائیں گے تلوار کے ساتھ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں کسی کو شریک کرے گا، مسلمان اس کے خلاف اٹھیں گے۔ تم کہہ رہا سارے یہ ایک ہے، تسلب نہیں، دین کی پختگی نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ غریب ہیں، پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ، اور جو امریکہ میں رہتے ہیں، پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں نا وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے۔ میں نے کہا امریکہ میں جب رہتے ہو تب کیوں نہیں پوچھتے؟ یہاں تم مسئلہ پوچھتے ہو، پوچھتے ہیں نا لوگ،
ईसाइयों के साथ खाना पीना जायज है कि नाजायज? और वहां जब तुम्हें जरूरत होती है पासपोर्ट की तो ईसाई बीबी से निकाह कर लेते हो। और पूछो ना अपने मुल्क के सियासतदानों से, पूछो इनसे कि तुम्हारे बच्चे जो जाके वहां रोटियां खाते हैं तो कौन से होटल हैं जहां बिल्कुल जायज तुम्हारे लिए अलहदा से पकता है? वो जो तुमने वहां रिश्तेदारियां की हुई हैं, तुम्हारे बच्चे वहां रह रहे हैं, तो वहां मसले नहीं याद? अगर एक गरीब नाली साफ करने वाला ईसाई आए तो उसके बारे में फतवा है कि इसके साथ रोटी नहीं खानी, और ट्रंप आ जाए तो फिर कोई मौलवी मसला नहीं पूछता कि इसके साथ खाना जायज है कि नाजायज है। हमारा वो जो कुफर के मामले में इजहारे बेजारी था, नफरत काफर के अकीदे से, हम कभी नहीं कहते कि ईसाइयों के मंदिरों को आग लगा दो। कभी जुलूस लेके गए हैं कि मंदिर गिराना है? बोले उनका गिरजा कभी गिराया है? हिंदू का मंदिर, मरज़ई की इबादत गाह अकलियत करार दे दिया, ठीक है, जहां ईसाई अलहदा से अपना काम कर रहे हैं तुम भी करो। लेकिन हम उनके अकीदे के कभी भी हामी नहीं हो सकते। अगर कहें कि ईसाई भी सही कह रहा है, हजरत मरियम को अल्लाह की बीवी कह रहा है, जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा कह रहा है, और तू कहे सारे उसी के नाम है, तो ये बात तेरी दुरुस्त इसलिए कि हम तो रोज कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद, न किसी का बाप है न किसी का बेटा है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका तो कोई हमसारी नहीं, उस जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। तो भाई जिस अकीदे का तो ऐलान कर रहा है, जो आदमी तेरे अकीदे के खिलाफ चल रहा है, उसको तूने सही कैसे कह दिया? ये कैसे हो गया? तो मेरे भाई इस्लाम ये कहता है कि असास, बुनियाद, नजरिया, तो अपने नजरिए पे नाज करेगा, दूसरे के नजरिए से इजहारे बेजारी करेगा। और भाई जागो और बस कर दो, जाग जाओ। असास, बुनियाद, नजरिया असल है, और असल पर समझौता हो सकता हो ही नहीं सकता। बुखारी शरीफ में एक हदीस है, बात मजबूत करने के लिए अर्ज करता हूं। हजरत याहया एक ताबी बुजुर्ग है, वो कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा, हुजूर हमारे मोहल्ले में एक जमात रहती है मुसलमानों की, वो नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, बस तकदीर को नहीं मानते। सिर्फ एक चीज के इनकारी है, तकदीर के। तो क्या हुक्म है? तो आप फरमाने लगे उनसे कह दो कि हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, उनसे कह दो हमारा तुम्हारा, बोले हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, हमारा तुम्हारा कोई किसी किस्म का राबता। और फरमाया उनको बता देना कि रसूल पाक के सहाबी ने फतवा दिया है, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ो, जितने मर्जी रोजे रखो, और ओहद पहाड़ के बराबर अगर तुम्हारा दिल करे तो सदके करो, पर तुम्हारा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। जब तक तुम्हारा अकीदा सही नहीं, जब तक तुम्हारा नजरिया ठीक नहीं, उतनी देर तक कोई अमल अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा काबिल कबूल नहीं।